Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. C'est la quatrième. On a fait درت لكم تدخل كما يقول لكم طويل. سمحوا لي على les 4 vidéos, j'ai toujours le souci. Normalement je commence à le régler. Donc je vais voir si je peux vous faire des vidéos au-delà de 10 minutes pour essayer d'englober tout. Donc اللي تهضر على Desertec ou l'arrêt définitif تاع الجزائر pour à ce projet. ولا تشفاو درت لكم plusieurs vidéos على Desertec. La dernière elle date d'il y a 4 mois اللي كانت الجزائر تنيغوسيي وقلت لكم في لا فيديو هذيك وعلاه انا شخصيا جو سوي كونتر باسكو كاين بنود من هذا Desertec, كاين quelques modalités, كاين بعض كما يقول لكم لي كلوز فيه لداخل. جيتي كونتر et j'ai expliqué dans le détail هذوك البنود. D'accord. Le bureau qui s'occupe de la négociation les fait زوج شكوبيستانيين. شكوبيستان elle a plus de centrales dédiées le réseau intégré que nous, alors qu'on a une surface qui fait presque 5 fois, si ce n'est 5 fois Shkopistan. L'inclusion, ils ont inclus Sahara al-Gharbia dans ce Desertec. Hadi min omor qui m'appelle comme c'est de l'affiliation au Shkopistan caché. Oui, dans la gestion le Shkopistan, c'est-à-dire Shkopistan تورد une très grosse partie من هذا المشروع. النقطة الأخرى هي ils ont inclus aussi الصهاينة لداخل وعطاو لهم plus de centrales que nous aussi. D'accord, c'est-à-dire الجزائر تولي elle sert dans le passage des câbles, ça tout simplement. هذا ما كان. C'est-à-dire واش تنتج ليبيا واش تنتج مصر واش تنتج منا une partie de ce que produit l'Algérie, une partie تولي تترافيرسي الجزائر, تولي الجزائر حنا قنطرة, ça marche قنطرة. وهذه النقطة هذه donc les deux Shkopistanais qui s'occupaient de la négoce, les deux territoires occupés هذوما وين القضايا راهم في لونو وفيهم جدل كبير, que ça soit القضية الفلسطينية ولا الصحراء الغربية الرصد. Donc ils l'ont inclus dedans, ça marche. Ok, le volet financement, de toute façon je vous invite à revenir vers les 2 dernières publications où il trouve le détail, c'est-à-dire la vidéo qu'elle fait une bonne vingtaine de minutes. Nous faisons comme هذا النقاط. وقلت لكم أنا à l'époque où il y a 4 mois qui quand notre gouvernement allait renégocier avec les Allemands, قلت لكم أنا ça me pose problème. Mais apparemment كنت على صواب. قلت لكم je suis sceptique. Alhamdoulilah, l'autre gouvernement a été dans ce sens. Encore une fois sur notre chaîne, d'accord. Donc ce que la vidéo c'était une vidéo conseil et pour informer les Algériens, l'opinion publique. D'accord. Comme on a 11,000 fait quelques sur cette chaîne, donc automatiquement de bouche à oreille الخدمة هذيك ندارت. جراد حكومة تاع جراد ou le ministre de l'énergie ont confirmé qu'ils ont enterré définitivement Desertec. Z qui s'ajoute à ça, زوج مشاكل جديدة. الألمان طلبوا من الجزائريين الغاز en contrepartie. Alors c'est-à-dire احنا نفينونسيو comme les centrales, on vous intègre dans ce projet. بصح عطاو لنا entre guillemets le gaz à des tarifs moins chers que le marché. ولا عطاو لنا le gaz en contrepartie, l'équivalent en nature. C'est-à-dire نديوه gaz. ملايير دولار تاع investissement نديوه gaz. Ça marche, c'est pas possible. Le gaz ou les énergies qui sont fossiles permettent de nous ramener des devises et de financer notre économie. Ça marche. Donc c'est هذه النقطة déjà الأولى. على حسابكم شغل كيما يقول لكم ce que les Allemands, mais je suis les Allemands parce que c'est un bureau luxembourgeois qui s'occupe de la négoce. Les faisous Shkopistaniyyin. قالوا الجزائر قالوا تعطونا الغاز sinon en gros ما on vous inclut pas dans Desertec, ما تدخلوش لداخل. وعلاه ما قالوش لا ميم شوز لشكوبيستان عندهم الغاز واش عطاو لهم كونتر بارتي. دوك يلحقوا للجزائر الجزائر لازم تعطينا الغاز. اي ا فوتر افي وعلاش تعطي لكم الغاز تعاودوا توليو تدوروا وتولوا للهضره نتاع الجيريا ميد. سا ماش قلت لكم. وعلاه ا فوتر افي لو غاز هذاك. لي زالمون قلت لكم لي زالمون عندهم مشكل كبير في إنتاج الكهرباء. يستوردوا الكهرباء من فرنسا ومن بلدان مجاورة
Depuis le problème de Fukushima, les centrales nucléaires, ils ont redémarré des centrales à charbon que je connais très très bien. ما تقدروش تعرفوا اي درجه نعرف يعني le fonctionnement du central à charbon ou les risques ou les émissions qui ont cours. Ça marche. Donc عاودوا démarrer كاع les centrales à charbon. المانيا اول قوه في العالم كاين اللي قال لك الالمان veut investir dans l'hydrogène. الالمان من بكري من مور الحرب العالميه الاولى وهما la première puissance en production d'hydrogène. Ça marche. Mais Lindenberg ou le تشفاو هذاك le dirigeable ليومنا هذا ils ont toujours été très très forts dans la production d'hydrogène. وعلاش نعاود نexpliquer parce que عندهم un surplus de production, parce que l'industrie chimique et l'industrie pétrochimique où ils sont très très forts. ما تنساوش عندهم BASF وعندهم d'autres groupes. BASF أول شركة عالمية في الكيمياء في العالم عندهم des sites gigantesques في ألمانيا. Où les sites l'industrie automobile, la transformation des métaux produisent يعني يستعملوا في البروسيدي هذاك يستعملوا de l'électrolyse. Donc عندهم إنتاج هيدروجين كبير جدا. Ils étaient obligés d'utiliser cet hydrogène pour le transport public. D'accord? Transport urbain, les véhicules تاع les collectivités ou les mairies, les lenders. Ou même يعني باعوه للشعب. عندهم carrément tu vas en Allemagne تلقى dans certains endroits dans beaucoup d'endroits, mais que certains endroits, تلقى des stations d'hydrogène. كاين ناس عندهم les taxis ومنا كاين des endroits يمشوا بالهيدروجين. Ça marche. Donc en gros, تبعوا السياسة تاع الألمان. السياسة تاع الألمان. C'est-à-dire ils produisent de l'hydrogène qui ne pollue pas. L'émission تاع un véhicule à hydrogène zéro, pratiquement zéro. يطلق يعني la réaction هذيك elle convertit les gaz d'échappement en H2O, c'est-à-dire en gouttelettes d'eau. Ça marche. On a appauvri بصح de l'eau. بصح باش ينتجوا هذاك الهيدروجين واش يستعملوا لي سونترال à charbon. C'est-à-dire le bilan énergétique in fine de cet hydrogène qui est un miroir, c'est-à-dire je ne pollue pas au niveau des véhicules, بصح les usines تاعي polluent beaucoup plus. Ça marche. Donc باش ينتجوا الهيدروجين ينتجوه بلي سونترال à charbon. ألمانيا عندها واحد 15 ولا 20 سونترال à charbon gigantesques. فيهم 4 tranches, 5 tranches, 6 tranches et des fois voire plus. Ça marche. حبابنا لازم تفهموا هذه النقطة. دونك واش وعلاه دخلت الجزائر عطيني الغاز باش فهمتكم كيف الجيريا ما يدير لكم فيديوهات قيمة très intéressant dans ce sens للناس بيان سور اللي ما تعرفش اللي يعرف الله يسهل عليه ما يشوفش يروح يشوف حاجة واحدة أخرى يشوف تيك توك ولا يشوف حاجة واحدة أخرى. دونك قلت لكم لو ميور مويا اللي عطاه لنا ربي باش تنتج الهيدروجين هو الغاز. داكور لي جي بي ال لو غاز دو بترول ليكيفي بوتان والبروبان surtout le butane. Ça marche خاوتي. هذه النقطة الأولى. وهما c'est-à-dire une partie, ils voulaient produire une partie de leur hydrogène à partir de leur site pétrochimique fait Allemagne, c'est-à-dire les GPL. Ça marche. بالبوتان ولا même بالميثان. Le méthane اللي حبوا استغفر الله يا ربي يجيبوه من الجزائر حبوا يخدموا به une partie fait l'hydrogène وبالأخص parce que le rendement تاعو il est au minimum parce que كاين عندك que 4 atomes d'hydrogène fait la molécule تاع الميثان. Donc حبوا يديروا حبوا هذوك لي سونترال à charbon تاعهم في ألمانيا à titre d'info يعني كاع les tranches كاع les turbines ou les chaudières تاعهم sont à cycle combiné charbon gaz. Donc حبوا يحبسوا الشاربون parce que l'Europe commence à leur faire des problèmes et commence à gueuler et commence à payer des surtaxes à l'Europe à l'Union européenne. حبوا يطفوا هذوك الشاربون ويستعملوا هذا الغاز providentiel اللي تعطيه لهم الجزائر انبوب باطل. Ça marche. باش ينتجوا الكهرباء و à partir du moment où ينتجوا الكهرباء vont produire de l'électrolyse, vont faire de l'électrolyse et cette électrolyse va produire de l'hydrogène باش يسيروا به. C'est-à-dire حبوا يبنوا على ظهرنا un bilan carbone négatif. هذه هي النقطة. دوك الجزائر فاقت والحمد لله الجزائر هذه كما يقول لكم تاع تبون وجراد حقيقة الحق يقال. C'est-à-dire ils ont pris une très bonne décision à mon avis. C'est-à-dire ندير معاك افير ميم مليحة لافير هذيك خويا بصح ما تنحيليش السروال